ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁମା ଆମ ଦର୍ପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ କମିଟି ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ସରକାରୀ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦର୍ପାଗୁଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାମିନୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାରିଖ 31/3/2024 ଉମରକୋଟ जिला नवरंगपुर ओडिशा गुरु गौरव सम्मान प्राप्त श्रीमान जगदीश चंद्र सरदार अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक सरकारी नूतन प्राथमिक विद्यालय दर्पागुड़ा सम्मानीय निशु आपण जड़े प्रतिभान शिक्षक शिक्षकता को जीवन व्रत रूपे मानी अनेक सुख्याति अर्जन करिसंती उच्चांग मूल्यबोध आदर्शवादिता कर्तव्यनिष्ठ प्रतिपादन करी समाज रे आपण प्रतिष्ठा लाभ करछंती। आपण सेही महान गुरु परंपरार जड़े उज्जवल प्रतीक होई पारिछंती। निर्मल मन और स्नेह छल छल